Okay, so well, sorry for that connection. Yes, so we already talked about couldn't, could not, and then could, might, and may. So, any questions before we continue? Ada pertanyaan sampai slide ini? Halo? Ada pertanyaan? Okay, so if there's no question, let's see our book page 7.3. Bisa coba dilihat bukunya 7.3. You see exercise 1. You found it? Okay. Now I assign you. Please don't look the answer first. Try to do it yourself. Okay? Tolong dikerjakan dulu sendiri. Tidak usah dilihat jawabannya dulu. Ini hanya exercise. Okay, number 2 is Mbak Anggun. Okay? because your name is the first in the name list. Okay? Or okay. Okay, that's fine. We change. Mbak Zela ada? Halo Mbak Zela. Yuli Ernani? Zela ada? Okay, Zela number 2. And then Yuli Ernani? Oh, 7.3. 7.3. Okay, you got it? Okay, so Zella, you're number 2. Okay. And then Yuli Arnani? Halo Mbak Yuli Arnani? No? Okay, Sunarmi? You're number 3. And then Sulinda Minasari, number 4. Sulinda, you hear me? Sulinda Minasari? Okay, Sri Miyarsi? No. Ike Lindiani? Halo Mbak Ike Lindiani? Oke. Etik Nur Halimah? Halo Mbak Etik. Mbak Etik, halo. Oke. Ya. Yes, you are number 5. Halaman 7.3. Yes. Dewi Susanti. Dewi Susanti. Dewi Susanti, you can hear me or? Okay. Anggun Miranti. Number 6, okay? Okay, any of you that hasn't got the question, ada yang belum dapat bagiannya atau pertanyaannya? Karena saya lihat di sini ada 12 peserta, tapi hanya 6 orang yang bisa ini ya, berinteraksi dengan kita. Meliani? Tadi saya panggil kamu nggak ngomong. Saya kira nggak bisa ini. Okay. Meliani number 7. Okay, and then Sunarmi ya tadi. Sunarmi. Oh, Sulinda. Sulinda, where are you? Sulinda number 8. Okay.
Oke, semua udah kebagian atau ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat bagian yang mungkin belum saya panggil namanya? Oke. So now we start number 2. Silakan Mbak Zela. Mhm. In the cage. Okay. And then sleepy. Ya, bisa jadi. Mungkin singanya ngantuk ya. Atau or you can say those lions maybe hungry, right? Maybe they feel hungry, so they just feel so lazy to move their body. Okay. Okay, good. That's a good trial. And number 3. It can be what? Why you say it can be so painful? Is that I mean, when you go to dentist, apakah memang sakit ya? Okay, good. Yeah. So see the difference between number 2 and then number 3. Kalau nomor 2 kan ada banyak kemungkinan kenapa si lionnya itu berbaring di sarangnya. Bisa jadi dia lapar, bisa jadi dia mungkin capek, bisa jadi mungkin ngantuk. But I'm seeing the dentist this evening. Kalau kita pergi ke dokter gigi, sudah pasti memang yang kita bisa rasakan tuh pasti gigi kita sakit, ya kan? Iya. Okay. Good. And then number 4. Who's number 4? Hello? Ya sudah, okay. We go ahead to number 5. Okay. Number 5. It can be a real problem. How can we be so sure that it can be a real problem? It can be a real problem because maybe you cannot answer it. Is that you mean? Okay. Well, number 6. Mm-hmm. Harness. Harness. We can deliver. So you are really sure that you can believe her. Okay. So if Selena is not harnessed, so everything will be count on you. Jadi semuanya nanti akan berbalik ke kamu. Kalau dia nggak jujur berarti kamu yang kena getahnya, ya kan? karena kamu sangat yakin mengatakan kepada orang dia jujur. Kita bisa percayai dia, gitu kan? Okay, good. Number 7.
Siapa nomor 7 tadi? Sulinda? Meliani? Where are you, Meliani? Okay, number 8. Why we have a lot fallen people? Okay. Mm-hmm. So you use what? You use can, could, or may, or what? Kan kita sekarang ini berbicara penggunaan can, could, atau might. Jadi benar, jadi yakin karena kacanya tebal dan kita juga mukulnya itu atau ya memukulnya itu dengan cara yang tidak benar. So it cannot be broken, kind of that. Jadi pasti nggak pecah lah ya, karena kita mukulnya aja salah ya kan, nggak benar caranya. Okay, yes, good. Number 9, do I sign for number 9? Ada saya suruh tadi untuk nomor 9. Okay, so let's answer together. I don't know whether the answer is A, B, or C. Where's that? Saya tidak tahu jawabannya apakah A, B, atau C. What can we say? Kalau ada pernyataan seperti ini. It's more confusing. Ini lebih ke confusing. Kalau difficult kan kita tidak tahu jawabannya. Ini kan dia ada 3 option. Iya, dia ada 3 option jawaban dia. Dia hanya tidak tahu memutuskan apakah A, B, atau C. So, it can be confusing. Jadi itu bisa jadi membingungkan. Oke? Kalau difficult bisa, tapi lebih tepatnya itu confusing. Karena kan kalau difficult kita memang nggak tahu jawabannya sama sekali gitu loh. But here the case is he knows the answer between A, B, or C, but he just cannot decide okay which one is the best answer. Jawaban mana yang paling tepat gitu. Okay? Yeah, so okay, I think Mbak Meliani, can we answer now, Mbak Meliani, or still fallen? Atau masih jatuh? Halo Mbak Meliani? Halo? Oke. What number Mbak Meliani tadi? Mbak Meliani nomor berapa tadi? Okay, 7. Okay, let's answer together. There is a noise in the kitchen. Ada banyak suara ribut di dapur. So what is the possibility of this situation? Apa kemungkinan yang ada di dapur kalau ada ribut di dapur? It can be mice. If I say it can be chicken, is that true or is that make sense? Yes. Yeah, but we have to make it general, right? Kita harus ngomongin hal yang umum. Kalau mungkin di Indonesia bisa jadi ada banyak ayam di dapur, tapi kalau di luar negeri kan mungkin nggak ayam masuk ke dapur. So I think
Kalau di apartemen masih ada kemungkinan tikus. Ayam nggak mungkin kan? Nggak mungkin ayam goreng yang ada di apartemen. But that's the point I say. We have to make the general thing. Kita harus mengeneralkannya, yang mengatakan hal yang umum. Jadi kalau there is a noise in the kitchen, kalau ada ribut di dapur, yang paling umum kita tahu kan, yang kemungkinan probability-nya itu tikus kan, mice, yes, lebih ada banyak tikus di dapur mungkin. Bisa jadi kucing juga, because sometimes cat make some noise in kitchen, right? So yeah, there is a lot probability, but or possibility. But here I think the best, not the best actually, the suitable possibility is it can be some mice in the kitchen. Mungkin kemungkinan ada banyak tikus di dapur. Gitu. Okay? Well, so thank you for the answer. I think you already good enough to differentiate between can or may. So can, remember again, when you are like 90% sure about the thing that you want to say. But may, it's more like 70% or 80% your certainty about the thing that you predict or you think that it will be happen. Oke, jadi kalau belum terlalu yakin untuk menyatakan sesuatu hal, so we can use may. Oke? Okay, good. Okay, now we talk about probability. Bisa lihat slide-nya nggak? Okay. Okay. Karena ini ada muncul seperti present now. Kalau nanti ada masalah tidak bisa melihat slide-nya, tolong diberitahu saya ya. Okay. Okay, so now we talk about probability. Nah, tadi kan we already talk about possibility and then probability. It's actually the same purpose, namely to say something is true or not. Okay? So we use the modal must to show that we are sure something to be true and we have reasons for our belief. Nah, katanya kita menggunakan modal must untuk menunjukkan sesuatu hal yang kita yakin benar bahwa itu adalah benar atau terjadi, dan kita punya alasan untuk menyatakan hal itu. Yes? Okay, that's why I ask you. Can you see the next slide? Okay, hold on. Okay, can you see it? Okay. Yes. Yeah, so we talk the probability, I repeat again. We use the modal must to show something that we are really sure that it can be true, and then we have a reason for our belief. Kita menyatakan sesuatu hal yang kita sangat yakin benar bahwa itu benar adanya dan terjadi, dan kita punya alasan untuk hal itu. So we can use modal must. Nah, let's see the examples in our book page 7.3. Meliani, halo? No Meliani? Okay, masih jatuh ya tadi ya. Sunarmi? Okay, can you please read the examples in our slide? Iron. Yes, and okay, okay, can you explain what the sentence mean? Bisa jelaskan apa maksud sentence itu dengan penggunaan must and then ought to? Yeah. Iron.
Iron. Yes. Okay. Mhm. Se- Sebatang besi. Itu apa arti kalimatnya? Itu a bar of iron artinya apa? Sebatang besi atau sebatang setrika? Tadi kan si mbaknya bilang ini, oh, jadi sebatang besi ya. Kalau kita kena sebatang besi sakit atau biasa aja gitu? Sakit ya. So we use mask, right? Ya, karena ada alasan dia menggunakan, dia menyatakan itu sakit karena sebatang besi, ya semua orang yang dipukul pakai sebatang besi sudah pasti sakit, ya kan? Karena kalau ada orang yang bilang sebatang besi dipukul biasa-biasa aja, wah, itu sudah luar luar biasa. Okay. So remember, when you want to say something and you have a reason to say that it's true, I mean, uh, kalau kita mau menyatakan sesuatu yang kita yakin itu benar, kemungkinannya itu benar, dan kita ada alasan untuk menyatakan itu, so we can use modal must. Ya, ini kan tadi karena kita semua setuju kalau setiap orang itu dipukul dengan sebatang besi itu pasti sakit. Ya namanya sebatang besi, pasti sakit. So the speaker here use must. Okay? Now the second sentence. Why what do you think she used O2? Why do you think she used O2? She O2 know the news, everybody is talking about it. Kenapa? Mhm. Ya, jadi kenapa dia yakin benar? Karena apa? Karena dia, iya, bukan karena dia tahu, karena semua orang menceritakan hal itu, jadi dia pasti tahu gitu. Misalkan hanya satu dua orang yang tahu, yang berbicara tentang hal itu, ya kemungkinan dia nggak akan tahu gitu, si speaker si subjek di sini. Tapi because everybody is talking about it, maybe about bad news or something, so we are really sure that she ought to know the news. Dia pasti tahu lah berita itu karena semua orang di sekelilingnya sudah membicarakan itu. Kecuali dia tutup kuping ya kan, tutup telinga. Tapi kan nggak mungkin tutup telinga kan. So okay, so you can use must or should and will to say something that true and you have a reason for that. Jadi nggak hanya must. Lihat buku kita page 7.3, probability point 1. Must or should and will digunakan untuk menyatakan kemungkinan besar atau keyakinan akan terjadinya sesuatu. Oke? Okay? Jadi kita bisa menggunakan tidak hanya modal must, tapi bisa juga ought to, should, and will. But remember, sometimes should it used to suggest something.
Ingat, should itu ada juga penggunaannya itu untuk menyarankan seseorang melakukan sesuatu. Oke, jadi ingat perbedaan penggunaannya. Ketika kamu mau menyatakan probability, ketika kamu menyarankan seseorang melakukan sesuatu, you have to able to differentiate it. Just for the modal verb should, hanya untuk should. Kalau must and then ought to and will, it can be used for probability, but for should sometimes we also use that to suggest something, like when I say like you should see a doctor, itu saya menyarankan atau kemungkinan itu? Iya, kamu sebaiknya pergi ke dokter. Ya, buka. Oke, sure. Sorry? Kenapa? Should, yes. Ikut kenapa? Okay. Yeah. Yes, auto also you can use that. That's why I said you have to able to differentiate when you want to stay when you want to stay probability, you know to place the modal verb. Jadi sebenarnya modal verb ini banyak fungsinya, bisa menyatakan probability, bisa menyatakan saran. Jadi ingat aja penggunaan itu ketika kamu mau menggunakan untuk probability, so you have to use the modal verb in a appropriate structure gitu. Karena beda sentence, beda kalimat yang ingin kamu atau beda meaning yang ingin kamu utarakan, modal verbnya itu tetap sama, tapi peletakannya di dalam kalimat itu yang membuat dia meaningnya jadi beda. Seperti tadi case yang saya contohkan, you should see a doctor. Di situ kan sebenarnya strukturnya sama dengan probability, should plus verb one, right? Should tambah kata kerja pertama. Di probability juga should itu tambah kata kerja pertama atau tambah noun, plus be and noun or adjective or adverb. But the sentence or the thing that you want to state, you have to understand first whether the meaning is to suggest someone or to state probability. Jadi itu tergantung kamu dalam penggunaannya. Apakah kamu mau menyatakan kemungkinan terjadinya sesuatu, atau mau kamu menyarankan seseorang untuk melakukan sesuatu, begitu. Kalau strukturnya itu sama, hanya peletakannya di kalimat yang bisa mengubah meaningnya gitu. Okay? Any other question? Hello? No? Okay. Yeah, and then we use must when we are sure with that we think. Nah, kalau tadi must kita gunakan dengan sesuatu hal yang kita benar-benar sangat yakin dan ada alasannya, must juga bisa digunakan ketika kita yakin benar dengan apa yang kita pikirkan. Jadi misalkan kita bertemu dengan orang, karena kita ingat tentang orang itu dan kita tahu bahwa itu pasti orang itu, so we can say you must be Arnold, or you must be Mbak Anggun Meranti Eka Windu, or you must be Mbak Dewi Susanti, for example, because you know well the appearance, the character, or maybe the attitude, karena kamu tahu benar bahwa karakter si orang ini dari suaranya, mungkin dari penampilannya, jadi kamu yakin benar dengan apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti Mbak Dewi kan, gitu. Atau kamu pasti Mbak Anggun kan. Nah, when we are sure with what we think, so we use must. Okay? Or the second